अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नज़र कोट असदुल्ला मांगा मंडी में, जहाँ पर ये जो मेरे साथ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं आपके सामने, इंतहा की ज़्यादती हुई है इनके साथ भी। यहाँ पर जो जुल्म है, जुल्म करने वाला जो होता है वो बड़ा नज़र आता है, और जो जुल्म सहने वाला होता है, जैसे कि ये बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ इतना जुल्म हुआ है कि इनका जो रकबा था, जो 27 एकड़ इनका रकबा था, उसमें जो नामवर, जो जिसको कब्ज़ा माफिया भी कह सकते हैं हम लोग, शख्स है, जुम्मे खां उसका नाम है, उसने इनके रकबे पर कब्ज़ा किया हुआ है ज़बरदस्ती। और ये जो जुम्मे खां है, इसके ख़िलाफ़ इन्होंने 2018 में, बुज़ुर्ग इनका कहना है कि ये इनके हाथ में है FIR 2018 में। ये जो जुम्मे खां था, ये जुम्मे खां कौन है? जुम्मे खां को कब्ज़ा माफिया है। जुम्मे खां कौन है? जुम्मे खां कोई डॉन है, बहुत बड़ा डॉन है, जिसने इन शुरफा, ये जो शरीफ आदमी हैं, ये जो मज़लूम ख़ानदान है, इनके जो बुज़ुर्ग हैं, जो इनके वालिद साहब थे, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, जिसका ज़िम्मेदार वो जुम्मे खां ही है, बकौल इनका कहना यही है। नाज़रीन, जुम्मे खां ये जो एक पेशावर जो कब्ज़ा माफिया है, इंतहा का ज़ालिम इंसान है, जिसने इस ख़ानदान के ऊपर इंतहा की ज़्यादतियाँ की, इनके ऊपर जुल्म ढाए, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, इनको जान से मारने की संगीन धमकियाँ भी दी। बहुत जुल्म हुआ इन पर। बात करते हैं इनके साथ। मेरे साथ मौजूद हैं ये जो दोनों बुज़ुर्ग हैं, इस वक्त मांगा मंडी में मैं मौजूद हूँ। पहले तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने मुझे बुलवाया, मेरा नंबर कहाँ से लिया, इनको कैसे पता चला कि ये जो न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान है, ये इनका जो जुल्म इनके ऊपर हुआ है, इनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, हम लोग इनकी आवाज़ बनेंगे। ये बात करते हैं इनके साथ कि इनका जो रकबा था उस पर कौन काबिज़ है, कैसे काबिज़ हुआ, हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਾਜਿਦ ਅਲੀ ਹੈ। ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ोन किया है, तुसी हाज़िर हो गए जी। जी बिल्कुल जी। मुझे जब इन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन पे ही इनकी हालत ये थी कि ये रो रहे थे। बर्दाश्त नहीं कर सका मैं इनके पास मांगा मंडी पहुंच के इनके साथ जब मुलाकात हुई, जब इन्होंने मुझे अपनी दास्तान सुनाई, इंतहाई दुख हुआ। अच्छा साजिद साहब, मैंने तुझे ये दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जी। ਤੁਸੀਂ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦਿਆ जी। ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਰਕਬੇ ਦੇ जी। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ जी। ਪਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? जनाब इन्हें कब्ज़ा कर लिया। ਕਿੰਨਾ? ये जुम्मे खां ने। ਅੱਛਾ, ਜੁਮੇ ਖਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ये जी मेहू है। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਬੇ ਤੇ? बस जो कब्ज़ा ग्रुप का जो कब्ज़ा माफिया है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 27 एकड़। 27 ਏਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। 27 एकड़। ਠੀਕ ਹੈ, 27 ਏਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੁਮੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। जी। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਇਆ। जी बिल्कुल। ਦਾਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ये जनाब असी 2016 च रकबा खरीदिया। इन्हें जनाब बन बना शुफे का बना के जनाब ये रकबा तो मैं लेना सी। हालांकि इन्हें को पहला पूछा भी है कि जनाब ये रकबा असी खरीदन लगे, तुसी एग्री जे? इन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये साडा बल्कि गवाह भी बनने को तैयार सी, मगर जिस टाइम असी खरीद लिया इन्हें कहा जी हुण ये तो मेरा हक सी। इन्हें शुफे का केस करके स्टे लवा के साडे खिलाफ ते रकबे ते कब्ज़ा कर लिया है। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, जी सर। ਰਕਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ? कब्ज़ा लिया सी। ਅੱਛਾ। जिन्हों को खरीदा सी वो सानू कब्ज़ा दे गए, मगर उत्थे एक बंदा होर हैगा रियाज शाह, उस दी जनाब वो सी इस रकबे का ठेकेदार। उन्हें जनाब उनकी खड़ी सी विच मक्की,
ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਬਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਉਠਾ ਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਾਏ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਫੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਫੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਬਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। साजिद साहब मौजूद हैं और ये जो बुज़ुर्ग हैं उनके जो बड़े भाई हैं खालिद, ये भी मेरे साथ मौजूद है। उनके चचाजाद जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो बात जो थी इनकी, जो इनके साथ जो जुल्म की इनके साथ जुल्म हुआ है, खालिद साहब से भी बात करते हैं कि ये खालिद साहब हैं, ये जो इनकी जुल्म की दास्तान है गुज़री है इन पर, क्योंकि जिसके ऊपर जुल्म होता है, जुल्म हुआ होता है, उसको ही इल्म होता है कि मैंने ये वक्त जो है ये कैसे गुजारा है और किस मुश्किल से, किन मुश्किलात से मैं गुज़रा हूँ। खालिद साहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾजिद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇ ਖਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੁਮੇ ਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੁਮੇ ਖਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੌਨ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਮਾਲਕ 8 ਏਕੜਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ है। के अंदर इतनी मायूसी पैदा हो चुकी है कि अभी आज तक इनकी कोई आवाज़ नहीं बना। जो कानून था, कानून ने भी इनका साथ नहीं दिया, कानून भी इनका सहारा नहीं बना। मायूस हैं ये, जबकि ये जो जुम्मे खां है बकौल इनके कि वो एक बहुत बड़ा बदमाश, बकौल इनके कि कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया है, तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। इनके साथ ज़्यादती तो हुई है, इनके साथ हक तलफ़ी हुई है कि इन्होंने रकम अदा कर दी, इनको कब्ज़ा नहीं मिला, जो इन्होंने रकबा ख़रीदा था उस रकबे का कब्ज़ा भी नहीं मिला। जबकि ये जो खालिद साहब हैं, अच्छा खालिद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ तशद्दुद भी किया उन्हें? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 15-20 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਰਫਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸਲੇ ਆਏ, 15-20 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ छोटियाँ ज़्यादा कोप किया, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इनको जहाँ तक हो सकता था इनके साथ उन्होंने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि इनके जो दोनों बाजू थे वो भी टूट चुके थे, और इनके जो वालिद साहब थे उस तशद्दुद के बाद वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इनको अभी आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला, आज तक ਤੁਹਾਨੂੰ इंसाफ नहीं मिला। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ FIR ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? 2018 ਚ। अच्छा, 2018 ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ FIR भी करवाती। नाज़रीन, ये जो जुम्मे खां है बकौल इनके कि ये एक नामवर पेशावर कब्ज़ा माफिया है, करप्ट तरीन शख्स है, ये FIR करवाती। फिर उस जनाब कोई अमल दरामद नहीं होया, जनाब कोई बंदा अरेस्ट नहीं होया। नाज़रीन, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये अभी भी बात करने में झिझक रहे, डर रहे हैं बात करने में। मुझे महसूस हो रहा है कि इनके वो जो डर है, वो जो खौफ है जुम्मे खां का, वो आज भी इनके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इनसे बात नहीं हो रही। मेरे साथ इनके जो कज़न हैं, जो इनके चचाजाद हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। की नाम है? मोहम्मद इरफान। तड़ा इन्हां नाल की था? ये मेरे ताए दे बेटे ने। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, ये इन्ना वड्डा जुल्म हो गया, बर्दाश्त किया, एक मौत वाक़या हो गई, बड़े अफसोस की गल है। वाक़या की जनाब, वाक़या क्या होना है, हमारी किस्मत जो हम इस इलाके में आ गए, जो अपनी जमा पूंजी बेच कर जो भी था हमारे पास हमने सेल किया, इस इलाके में आए। आज तक हमारी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा, क्या करें अब?
ہم نے 2016 میں یہ زمین پرچیز کی ہے اور جو کچھ تھا نا یہاں لے آئے ہیں. یعنی کہ اپنی جو وہاں پہ جو راز تھی، جمع پونجی تھی، وہ آپ نے یہاں پہ آ کے لگا دی. ہم نے یہاں پہ لگا دی. اوہو، اچھا. 2016 میں جب ہم نے زمین پرچیز کیا تو ہم نے 10 ایکڑ کا قبضہ لے لیا ان سے. باقی ہماری 27 ایکڑ کی زمین تھی، 216 کنال. باقی کا جو قبضہ تھا نا وہ ہم نے باقی زر ثمن پیش کر کے پھر دینی تھی. قبضہ ہم نے لینا تھا مگر ہمیں قبضہ نہیں ملا. جمعہ اور پیر رعایشہ ہے. پیر رعایشہ وہاں پر ٹھیکیدار تھا. انہوں نے ہم سے ٹائم لیا کہ ہمیں 8-10 دن دے دو، ہم زمین جو ہے نا آپ کی خالی کر دیں گے. مکی کھڑی ہے تو ہم کاٹ لیں گے، آپ کو زمین کا قبضہ دے دیں گے. ہم 8-10 دن کے بعد آنے کے بعد انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا تھا. قبضہ کرنے کے بعد ہم نے انہوں نے جو ہم پہ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا تھا نا وہ خارج کروایا. سول کورٹ میں تو آپ نے چلو دعویٰ دائر کیا ہوگا، وہ تو بعد میں، لیکن قبضہ جب آپ قبضہ لینے گئے، کیونکہ آپ نے رقم دے کر اپنی جمع پونجی آپ نے لگا کر یہاں وہاں سے جو کنگن پور کے دریا کے اس پار رقبہ خرید دیا کہ آپ مانگا منڈی سے یہاں سے جا کر آپ نے وہاں پہ رقبہ آپ نے قبضہ جب آپ کو مطمئن کر لیا اس نے ریاض شاہ نے کہ وہ ٹھیکیدار تھا، ٹھیک ہے، آپ اس کی باتوں میں آ گئے. لیکن جب اس نے فصل کاٹی، فصل کاٹنے کے بعد حق تو یہ اس کا بنتا تھا نا کہ آ جائیں جی آپ اپنا رقبہ سنبھال لیں، میں نے اپنی فصل کاٹ لی ہے. حق تو اس کا یہ بنتا تھا. لیکن بقول آپ کے کہ جب ہم لوگ الٹا قبضہ لینے گئے تو اس گروپ نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا آپ کو، جس سے آپ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی موت بھی واقعہ ہو گئی. ایسا یہ جو مسئلہ تھا یہ بنا کیوں؟ بنا اس لیے جناب کہ ہم مقامی نہیں ہیں. ہاں، اگر مقامی ہو ناظرین میں بالکل یہ مقامی نہیں ہے. بہت گہری بات کر دی ہے میرے بھائی نے کہ یہ پردیس، ان کے لیے تو یہ پردیس تھا، یہ مقامی کنگن پور کے نہیں تھے. جو جمعہ خان جو ہے وہ ایک بقول ان کے کہ قبضہ مافیا ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہوگا. یہ جو ریاض شاہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہو، لیکن اس نے ان کو مطمئن کیا کہ رقبہ ابھی آپ مجھے میرے پاس رہنے دیں، فصل کاٹ کر میں آپ کو قبضہ دے دوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا، ریاض شاہ جڑا ہے یہ حصہ ہے جمعہ خان؟ بالکل جی جناب، اس کا ایسے کہہ لو کہ جیسے دایاں بازو ہے. اچھا جی تو یہ باتیں تو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گی. جی، ان سب باتوں کا ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے. مگر لیکن انہوں نے ہمارے پہ زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے. ایک بار نہیں، بار بار کی ہے زیادتی. اتنا ایسے ہوا کہ پہلے بھائی نے بتا دیا کہ انہوں نے 15-20 آدمی لے کر آئے اور تشدد کیا. ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے، میرا بھی یہ بازو فریکچر ہے. اور کنگن تھانہ پور میں FIR میں بھی مکمل طور پر میرے رزلٹ جو ہے نا اس پہ بھی ہے، میڈیکل رزلٹ جو ہے. اچھا، میڈیکل میں بھی یہ بات ریٹن بھی ہے. تو ہماری SHO نے تفتیش کی لیکن 1-2 بار ریٹ کی ہے، کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگا، کوئی آواز نہیں بنا. ہم نے جو جمع پونجی تھی SHO کو بھی کھلا دی. اچھا، یہ کہ آپ نے تھانے میں بھی جو ہوتی ہے جو ایک نظر ہوتی ہے کہ لو جی یہ آپ کی نظر ہو گیا جی، وہاں پہ بھی آپ نے پیسے دے دیے لیکن پھر بھی آپ کا کچھ نہیں بنا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں جناب. یہاں پہ ایک نامی گرامی، نام نہیں لینا چاہوں گا، اس کے ڈیرے پہ بھی پرے پنچایت ہوئی ہے. نہیں، آپ نام کیوں نہیں لینا چاہیں گے؟ نام لیں، آپ کھل کے بات کریں. سردار حسنین صاحب ہے نا جناب، موکل کے ہیں، ان کے ڈیرے پہ بھی پنچایت ہوئی ہے. مگر پھر بھی ہمیں کوئی بھی آپ کو انصاف نہیں ملا. داد رسی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہمیں ملا اس علاقہ میں. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا کیس چل رہا ہے، عدالت میں کیس چل رہا ہے. پہلے تو سول میں بھی ہمارے حق میں ہوا ہے، سیشن میں بھی ہمارے حق میں ہوا، اب اپیل چل رہا ہے. اچھا، آپ نے کیس کیا سول میں، وہ بھی آپ کے حق میں ہو گیا کیس. اس کے بعد آپ نے سیشن میں کیا. سیشن میں تو وہ گیا ہوگا نا آپ کو مخالف، ٹھیک ہے، وہ بھی کیس آپ کے حق میں ہو گیا. ابھی قبضہ کس کے پاس؟ ابھی قبضہ 17 ایکڑ کا جمعہ خان کے پاس ہے، 10 ایکڑ کا ہمارے پاس ہے. 30 لاکھ دے کر اس نے قبضہ جمایا ہوا ہے. 8 سال ہو گئے. ہم نے کہا کہ ہمارے بقایا زر ثمن آپ عدالت میں جمع کروا دیں، ہم آپ کو کیس ڈگری کروا دیتے ہیں. مگر عدالتوں کے چکر ہیلے بانے اس کے آج تک نہیں گئے.
हमें कहेगा कि मैं कोर्ट में पैसे लेकर आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ। हम वहाँ शाम तक इंतज़ार करते हैं, आज तक ना जुमे आया ना पैसे आए। ये जो जुमे खां हैं, इसके साथ इसका मुआहदा हुआ था आपके साथ? जी मादा हुआ था इनके साथ। मुआहदे की क्या बात, जब मुआहदा हुआ था तो रकबा तो फिर उसका बनता है, फिर आपका हक बनता था उसको रकबा देते, लेकिन इसमें कोई और क्या वजह क्या बनी, ये लड़ाई झगड़े की, कब्जे की वजह क्या बनी? सर बात फिर शुरू से आ जाती है कि जब इन्होंने हमारे पे दावा शुफे का दायरा दायर किया था ना, तो वहाँ एक पंचायत हुई थी। पंचायत के तौर पर 2 सालसी मिथे गए थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि 1,17,00,000 में आप ज़मीन जुम्मे खां को दे दें। ठीक है। हमने ज़मीन जुम्मे खां को लड़ाई झगड़ों से बचते हुए, क्योंकि परदेसी थे हम लड़ाई झगड़ों से ना बाद आकर नुकसान भी हो गया था आपका सब? तकरीबन हमारा एक जानी नुकसान भी, माली भी, वो डरते हुए आपने कहा कि चलो रकबा दे दो। रकबा इन्हें दे देते, हमने तकरीबन मौके पे 40 लाख का नुकसान उठाकर इन्हें रकबा फिर दे दिए कि कोई ऐसा ना हो कि हमारा आदमी जान से चला जाए। लेकिन इन्होंने ना फिर भी नहीं इस बात को समझा कि यकम 2017 में हमने इनसे वादा किया जुम्मे खां को। अप्रैल 2017 को हमारा ना लास्ट डेट था, तकमील वादा था, मगर इन्होंने ना पटवारी को मना कर दिया, कुछ ने हमें बेफर्द नहीं जारी की। जब बेफर्द नहीं जारी की तो ये अदालत में हमारे जाने से पहले ही इसने दरख्वास्त मारक की है और अदालत में तहसीलदार को दे दी है कि मैं बकाया ज़र समन लेकर आया हूँ, बकाया पैसे लेकर आया हूँ और दूसरी पार्टी नहीं आई। अच्छा, आपका मकसद है कि ये जो पटवारी था, पटवारी का नाम क्या था? राना अकरम। राना अकरम, ये जो राना अकबर पटवारी था आपका मकसद कहने का ये है कि वो भी इनके साथ साजबाज था? जी इनके साथ साजबाज था। हम जाते थे, हमें कोई और बात बताता था और बाद में जुम्मे खां की जो दाद रसी कर रहा था। आज तक पटवारी ने नहीं हमारी बात सुनी। ठीक है। और ना ही कोई, मेरा ख्याल है कानून में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो हमारी बात सुनता हो, ख़ास करके इस इलाके में। जानी नुकसान भी इनका हो चुका है, माली नुकसान भी इनका हो चुका है। ये जो खालिद साहब हैं, इनके दोनों बाजू टूट चुके हैं। ये जो भाई हैं, इनका भी बाजू तोड़ दिया उसने। लेकिन आज भी वो जो 17 एकड़ जो रकबा है उस पर वो काबज़ है, नाजायज़ काबज़ है, ज़बरदस्ती उसने कब्ज़ा किया हुआ है। इस बात को अरसा हो चुका है, लेकिन आज तक ना तो कानून इनके साथ चला है, किसी जगह से इनको इंसाफ नहीं मिला। ये जो इन्होंने FIR भी करवाई, ये जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने देखे हैं, एक FIR है, सिविल अदालत से जो केस था इनके हक़ में हो चुका है, सेशन कोर्ट से जो केस था इनके हक़ में हो चुका है, लेकिन ये अभी भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। क्या होगा इनके साथ? ये जो जुल्म है ये कब तक होता रहेगा? ये जो जुम्मे खां जैसे लोग जो हैं, ऐसे ख़ानदान को कब तक निशाना, तशद्दुद का निशाना बनाते रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे कानून के ऊपर। चीफ़ जस्टिस साहब, आपसे ये सवाल बनता है, आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान आपसे भी ये सवाल बनता है, IG पंजाब आपसे भी सवाल बनता है, DPO कसूर आपसे भी सवाल बनता है, SHO की तो बात क्या करनी। इनके साथ जुल्म हुआ है, अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। आप लोग अब क्या चाहते हैं? अभी जो आपके रकबे की सूरत हाल, आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो मेरिट पे फैसला है ना वो किया जाए। मेरिट पे फैसला अगर होना होता तो आज आपसे पहले, बहुत अर्सा पहले आपको आपका रकबा मिल चुका होता, अगर मेरिट पे होना होता तो। हुकाम बाला से जिनका आपने नाम लिया है, इंसाफ तो वही दिला सकते हैं जो कानून जिन्होंने बनाया, जो कानून के रखवाले हैं, वही ये तो काम कर सकते हैं। बात फिर वही आती है कि इनका मुतालबा भी है, इनकी अपील भी है। हुकाम बाला हैं, जितने अफसरान हैं, जितने ये जो अदलिया है, उनसे भी इनका मुतालबा बनता है। तो इनको इनका हक़ मिलना चाहिए। इनका जानी नुकसान, माली नुकसान हो चुका है, इंतहा की ज़्यादती है इनके साथ, ये जुल्म है इनके साथ। अच्छा, अभी अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे साथ चलें अपने रकबा पर, तो क्या कहेंगे? आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, अभी तो मुश्किल है। अच्छा, नहीं, हम जा नहीं। सुबह चले जाएँ? जी सुबह ज़रूर जाएंगे। अभी से मुराद, अभी तो रात का टाइम, अभी तो नहीं आपको लेके जाएंगे। सुबह अगर हम लोग जाएँ रकबे के ऊपर
تو آپ جائیں گے میرے ساتھ؟ जी ज़रूर जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, اچھا अपना रकबा भी दिखाएंगे और वहाँ के लोग भी दिखाएंगे. اچھا बीच में मुनाफिक लोग भी आएंगे, वो भी आपको चेहरे सामने ले आएंगे. اچھا. अगर तो हमारा रकबा बनता है तो हमें ज़रूर दिया जाए. یہ جو جمعہ خاں ہے اس کا اپنا بھی وہاں پہ کوئی رقبہ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بھی رقبہ ہو. اچھا جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں نا کہ فراڈ والے رقبے دیکھے ہیں. اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد آج یہ مانگا منڈی میں چھپ کر ڈر کر یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو انشاءاللہ صبح اپنے ساتھ وہاں پہ لے کے جاؤں گا. یہ جو ان کا رقبہ ہے جس کے یہ مالک ہیں ان کو موقع پر لے کے جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ جو جتنے ادارے ہیں ان کو ہم لوگ اپیل کریں. جو آئی جی پنجاب ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں, ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا انصاف ان کو دیا جائے. جو وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے. چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں. جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ان کا حق بنتا ہے ان کو انصاف دیا جائے. اور یہ جو جمعہ خاں جیسے جو ظالم لوگ ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے, ان کو سخت سزا دی جائے. قانون جب تک حرکت میں نہیں آئے گا یہ جو ایسے ظالم لوگ ہیں یہ اسی طرح اپنی حرکت میں رہیں گے اور لوگوں کے جو رقبے ہیں ان پر ناجائز قبضے کرتے رہیں گے. صبح چلیں گے انشاءاللہ کنگن پور میں دریا کے اس پار, وہاں پر موقع پر پہنچیں گے اور ان کو ساتھ لے کے جائیں گے. وہاں پر جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک پوری سٹوری آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی جو ظلم کی جو داستان ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے, کہاں پر رکی ہوئی ہے اور ان کی جو امیدیں ہیں یہ جو خاندان ہے, یہ جو مظلوم خاندان ہے, ان کی جو امیدیں ہیں وہ کس جگہ پر جا کر ٹھہری ہوئی ہیں. آج ان کے چہروں کو ہم دیکھیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں, آج دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں کو کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو ایک مایوسی ہے ان کے اندر ایک خوف ہے. جو جمعہ خاں ہے وہ کیا ہے, وہ کتنا بڑا ڈان ہے, وہ کتنا بڑا قبضہ مافیا ہے, یہ جا کر وہاں پر چیک کریں گے.